जोर से। Oh. अस्सलामुअलैकुम इनायत मिकाल। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग करेंगे एक नई एक्टिविटी। उस एक्टिविटी का क्या नाम है? वो है एक सरप्राइज। आर यू रेडी फॉर इट? Yes. This is for Mikal and this one is for Inaya. इससे हम लोग क्या करने वाले हैं? यानी गैसेस? Cooking? नहीं, हम लोग इससे कुकिंग नहीं करेंगे। इसको हम किसी और तरीके से यूज करेंगे। लेट मी शो यू। ये क्या है? Eggshells. We are going to smash it. लेकिन हम लोग कैसे स्मैश करेंगे इसको? इसके ऊपर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे। As you can see in eggshells पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसके लिए आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर वो नंबर जो आंसर होगा उसको हम स्मैश करेंगे। ठीक है? सबसे पहले किसकी टर्न होनी चाहिए? चले, सबसे पहले इनाया की टर्न होगी। ठीक है? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इनाया को देंगे। इनाया, व्हाट इज दिस? 9 plus 3. नो। 9 minus 3. What is the answer? 6. 6 is the answer. Where is number 6? Smash it! जोर से, जोर से. Oh! Now, Mikal. 4. 1 minus 1. Is equals to what? 3. Yes, where is number 3? Ooh. Now who is next? Ina. Inaya. This one is for you. Read it aloud. 2 plus 2 plus 2 fours are 2 4s are 8. 8. Where's number 8? Where's number 8? Smash it. Oh. Now it's Mikal's turn. जोर से पढ़ें. 5 plus 4 crystals Is equals to what? 5 plus 4. Count it on your fingers. इसको रखें, हाँ, नीचे रखें इसको. हाँ, अब फिंगर्स पे काउंट करेंगे. ठीक है? 5 plus 4. 5 plus 4 5 कितने हो गए? 5 हो गए? 1 2 3 4 5. 5 5 करें, पूरे 5 करें ना फिंगर्स. 5 ओपन करें, दोनों फिंगर्स बंद करें. अब 5 खोलें, एक 5 खोलें फिंगर्स. अब 4 फिंगर्स. 4 yes. How many are there all together? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Where's number 9? Ooh. Now it's Inaya's turn. This one is for you. Mama. This is the last one. 10. What was the question? 5 plus? 5 plus 5 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Where's number 10? Smash it. Ooh. Now the last one is for Mikal, which is an easy one. 2 plus 3 1 Is equals to what? 2 plus 3. Count it on your fingers. 2 2 plus 3. plus 3 How many are there altogether? 1 2 3 4 5 5. Where is number 5? Ooh.
आप लोगों को? कैसी लगी एक्टिविटी? अच्छी अच्छी इनायत मिकाल, आप लोगों को स्मैश द एग्स की एक्टिविटी कैसी लगी? अच्छी अच्छी बहुत अच्छी। और अगर आप लोगों को कैच द लेटर्स वाली वीडियो देखनी है तो कहाँ क्लिक करें? इस वीडियो पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज। नाउ स्मैश द मोर।